আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ভাই বোন, আজকে আমরা তাশাহুদ শিখবো। আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি শব্দে শব্দে ভেঙে ভেঙে। আরও বহু ভিডিও রয়েছে আত্তাহিয়াতুর, তো আজকে নতুন করে আবারও ভিডিও করছি আর কি। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات لله. التحيات لله والصلوات والطيبات. والصلوات والطيبات. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عبده ورسوله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. তো প্রিয় দর্শক, আজকে এ পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।